परम पितांकर रात्र चरण प्रार्थना जनाउछन्ती एवं समस्त ऑर्गेनाइज करछन्ती से सुंदर लगला जे मोर मन होउथला जे आजि मुठी देवरे नाही मते लागुथला जे मोर से एक्सपेक्टेशन नथला जे रायरंगपुर एते प्रकार सुंदर भाबरे जाई हो वर्चुअली जोडी हेले भी देयर इज समथिंग चॉइस इज देयर माने जो मोर श्रद्धेय बिची भाई विचित्रानंद भाई माने मोर से रिलेशन मान जोटा ठाकुर पवित्र बांधा रीतिक ये जो प्रणव दादा से जो मत कथा कहले मु खूब खुशी है कि माने मु एक्सपेक्ट करन जे ए प्रकार जो प्रकार जो सुंदर सुंदर जहा कि रेडियो आर्टिस्ट ने की जो जेंती आज सत्संग आयोजन करछंती एटा मु भाबुची बाबूलाल दादांकर जो ठाकुर प्रति भल पाया अछि तांकर जीव पय जो तांकर इच्छा जे से केमिति आ ठाकुरमय हेबे ई जो सुंदर भाबे जो ऑर्गेनाइज्ड हेछि एटा वास्तव रे भी रियली सत्संग हवा एटा मुश्किल अछि किंतु वर्चुअली माने इट वेरी माने एन्जॉयबल जोटा को जे माने जे ठाकुरंकर जे भावटा एमिति लागुतला मु सेतो सुनुतली जे सुंदर हरे आ मते प्रणव भाईर कथा गुडा एते सुंदर लागु जे की करे से जो ठाकुरंकर जे मनुष्य हे उठिया पे आवेग हुए ता भाषा भाव आ तार ए रकम सब बदली जाए आ आज जो माने आज भजन कीर्तन जो गाई प्रथम रो से जे गण माने गणेश दादा जो गाइले कहर अर्थ होची जे आनंद लागि कहूची परमपिता प्रार्थना करूची जिनस होची ठाकुर जो चाहिए आम मान भीतर से विशेष गुण गुडा अच्छी से विशेष गुणटा विशेषत्व से माने आमर वैशिष्ट है से परमपिता को फुलफिल कर से उद्देश्य कहूँ कौन से मुझे कार ये माने प्रशंसा जदि करें जो इष्ट उद्देश्य निजक जो तैयारी करे से जो भजन गाइले से भजन भाषा ही ना जो विवाह भरी से जो माने प्रभंजन से शब्द गुडा शुणिला मुझे लेखक कि माने जो जे परमपिता स्वयं सृष्टिकर्ता आसंती यही प्रकार लोकंकर समाहार रे से तांकर एकाठी करते तांकर गुणगान बुझिया से ही केवल तांकर एकजुट करते परमपिता जमी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण आसते से तांकर गोपी मान एकाठी करते रहस्य लीला बुझिया से लोक एकाठी करते ये सेम थिंग आज परमपिता दयाकर श्री ठाकुर जो आछंती आज ये जो नरातनु रे गुरु ही आछंती हमन जो शिक्षा देवा आम भीतर जो भगवत चेतना चैतन्य अच्छी जागृत कर देवा जहाँ भीतर जो जो भाव में जमी चेतना अच्छी आहरी सुपर रु सुपर एक्टिव मोड रे आनिया जो इच्छा प्रभाव यही पैंडेमिक सिचुएशन मध्य आमे माने बुझी पारुनी जे आमे माने फाका अछि सबले पैक्ड ये जो पैक्ड माने कोन ठाकुर को जो ठाकुर कहउछन जहाँ जीवन में केंद्र अछि गुरु अछि तार परिधि बहुत लंबा ये जो तार परिधि माने बहुत विस्तार जोटा कहते जाकि आ भीतर भी ये जो ये यंत्र साहाय्य रे आमे हमरो गुरुंकर से जो गुरु इन फॉर्म ऑफ नाम फॉर्म जो अच्छी आम भीतर जो से सूक्ष्म भाव जो आम भीतर आमको आंदोलित कर पार्टी आम भीतर भावटा को माने जेनेरेट कर पार्टी आम भीतर जो जहाँ जहाँ सब विशेष गुण अच्छे गुणटा से एक्टिवेट कर दे पार्टी नाम भीतर सी माने जीवंत अच्छा आउ से जीवंत जिनटा को मोर अनुभव करिया क्षमता हो दरकार मोर जीवंत है मुझे नाम रे सूक्ष्म भाव पाऊँ ठाकुर कहते नाम मोर स्थिति आ प्रेमर मोर गति मुझे फिल कली समथिंग देयर से प्रकार भाभी भाभी जब मुझे चिंता करे से भाविबा पई केमिति कोन करिया पई सेति पई ठाकुर प्रथम जो कोन कहले जे जहाँ पाकर से डायनामिक करंट अच्छी करंटा को जब प्रभावित करिया गोटे कोना तार दरकार तार दे कि जोटा कोना कंडक्टर से कंडक्टर दे कि करंटा फ्लो करे गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट आज जो मान को आज परमपिता एकाठी करिसंती तांकर किछि पूर्व जन्मर बा आम मानकर कोटि कोटि जन्मर से तपस्या अछि बोली आज आम जो तांकर महान इच्छा परमपिता जो ये भाव शरीर को भाव इच्छा को जो नाम रो परिवेश को आम जो नाम टाक धरी रखला जो इच्छा अच्छी दया करके से सुजोग से इच्छा जे जदि मु जड़े भल बाहक गुड कंडक्टर यही तांकर से जो करेंट टाक मु क्यारी करके आउ जन पाखे पहुंची पारि जो इच्छा जगत नहीं पहुंचा यही प्रकार जो आनंद सृष्टि आ भीतर देखिए आम आज गोटे जगार बसिकी परमपिता उपभोग कर समस्ते से अनुसार आम आज मैंने कहीं फांका नुह आम भीतर जो परमपिता आम जी जो बागे जिते टाइटली क्लोजली पैक कर परमपिता नहीं उपभोग कर गैप ना जो ना तार मन शरीर चिंता चैतन्य सबू से परमेश्वर परमपिता पाखे लगी जाए जहाँ किसी ना फांका ना मंगलमय को से जोड़ी रखी अमंगल जिन पशि पार ना से ग्राउंड उपर मुझे कहीपे आज राजश्री जो जन्मदिन बाबा जो इच्छा आज परमपिता से आज ये भोग सत्संग निवेदन कर झी अवश्य मंगल रही तार
परमपिता दया करी प्लाटफर्म तैयारी कर दिसंदी तर बापा मा दीक्षा नै संदी से दुनिया को आसी आज ये सत्संग माध्यम देकी से आहरी आहरी जो तेई हो पई तो परिवेश दे संदी आ भीतर हो कोन ना ताको केमिति भाबरे हाउ टू मैनेज ए जो हैंडल करबा जिनिसटा जे मु जहा जो ठाकुर कहले निजे मुग्ध हो अन्य को मुग्ध कर चार्म योरसेल्फ चार्म्स टू अदर मु जेति परमिता भाबरे निजे मुग्ध होईची मु केमिति ताको इंजेक्ट करबी त माने प्रभावित करबी से करेंटटा कैरी करबी से डिपेंड कर मो ऊपर सेति पई कि ठाकुर कहते सुसंगठित सुसंगत नहले ये जिनसटा हुए नहीं प्रथम करी आमे जदि सुंदर भाव में गुरु को पाइचे ये जिनिसटा जो महात्म्य किसी ना कि जोड़ा आम भितर आम जो धरी रखीचे आम भर जो ठाकुर तो जाग्रत होती ये जो ठाकुर तो जिते जो जाग्रत होते मोर जो इफेक्टा जदि क्या पड़े जदि मुझे कौन हुए ना मुझे गरम पाखे ठिया गरम प्रभावटा मत अनुभव करे पड़ी ठंडा पाखे ठिया ठंडा प्रभाव मत अनुभव प्रकृत ठाकुर भल पाई ठाकुर पाखे ठिया ठाकुर जो भाव जो प्रभाव जो जो कौन ना परिवेशटा अच्छे बहुत निश्चित इफेक्टिव हम जदि इफेक्टिव हुए ताले ये जो कथा कहते करेंटा जदि से कंडक्टर क्यारी करे से कंडक्टर जो लगे से आउट जगह करेंटा क्यारी करे ठाकुर शेष कहले आम चाहे तू मोर गोटे बाहक ह गुड कंडक्टर जहाँकि मु चाहे तोरी माध्यम दे आउ जन पाखे पहुंचा ये जो व्यवस्था जो ठाकुर कर आम मान जीवन में आमको हे उठा पड़ो जो हे उठा जो दरकार से ये जो हवाटा केमिति गोटे पिला को सुंदर भाव सुंदर मनीष करने से बापा माँ पाखे आम मैंने पाखे से प्रकार जदि गुण कायदा आमको जना थाए मुझे भल होती आउ गोटे क्या भल करी मु भल जिनटा न जानी कौन है ना मत आउ गोटे जिन करला बेलू से कौन ज्ञान अभाव हम आज आम मान पाखे परमपिता दया कर जो धरा देते आम मान भर सब जगह जिन अच्छी डिसकोर्डिनेशन अच्छी कोर्डिनेट ही ना कोर्डिनेट करने से दया करी कौन कर से जो ज्ञान गुण सब जो गुरुंकर पंच नीति विधान देते से विधान माध्यम माने दबा भितर आम मैंने जिते करुचे तार भर आम कौन सुसंगठित एवं सज्जीकरण हो सज्जीकरण भितर कौन हो ना मुझे कौन निजे जिते मुग्ध हो मत नहीं मोर परिवार मो परिवार को लेकिन माने व्यक्ति को नहीं परिवार को नहीं कौन ना पड़ोसी पड़ोसी की नहीं मोर हूँ कौन ना गाँ गाँ को लेकिन पंचायत पंचायत नहीं समाज ये समाज भितर कौन चारि दिगरे कौन ना जो ठाकुर जो जीवन इच्छा जो जो आदर्श नहीं आसती प्रति मनुष्य भितर तार जो भगवत चेतना केमती जाग्रत हो तार ईश्वर तो माने गजे उठिबो ता भितर ईश्वर सब समय भावमय रहिबे से परमपितार संतान निजको अनुभव करे गर्व करे परमपितांकर अहंकार से अहंकारी हुए ठाकुर कहते परमपितांकर भाव ने शरीर नहीं कि जदि मु तांकरी संतान तांकर सब किछि ये शरीर मन ये हाथ गोड़ आखि सब तांकर सृष्टि ये सब जिन सेवार लगे ये जो मनुष्य जो चिंता भावना आसापी ये जो सी जो विधान देते से विधान अनुसार कौन हो चलवा धीरे धीरे करू 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 सी कौन ना मो भर चल मु जगह दिए सी मो भर कौन ना से अंतर रही और समस्त जिन कौन ना से नियंत्रण करते तार से मो भर जीवन अधिष्ठान कर अधिष्ठान माने से मो भर प्राणवंत अच्छा प्राणवंत माने मो प्राण सहित जोड़ी माने सी जीवंत होगा श्री श्री अभिनव बाबू कहती ठाकुर को आम आदर्श को बुझिकी आम प्राणवंत हो उठुचे ठाकुर को आम फोटो फ्रेम कर रखा ठाकुर को आम लाइफ फ्रेम कर रखा जे आम लाइफ फ्रेम आम लाइफ हाउ टू हैंडल माने माने केमिति आम जीवन जीवनटा को सुंदर भाव चलई परिबा से ठाकुर जीवन जो सुंदर जीवन करिकी से जीवन आज जो आडेल माने मॉडल है लाइफ मॉडल जहाँकि सुंदर जीवन है आज जो सद्गुरु से होती जहाँ जीवन में करना करने जो करके जो कौन आज समस्त पाखे आदर्श हो उठुंट से जो आदर्श को आमर जदि आम फोटो फ्रेम आदर्श न करी लाइफ फ्रेम आदर्श करवा आम जीवन जे सबकि जोटा मानुआल गोटे सुंदर मनीष जो मानुआल दरकार हुए कौन कौन कले हम जमी गोटे टीवी चलने गोटे मानुआल बुक लगे मानुआल बुक देखिए आम टीवी हाउ टू ऑपरेट आम देखिए पढ़ी पढ़ी कर से ठाकुर आम जीवन सुंदर जीवन हाँपाई कौन ठाकुर हूँ लाइफ मानुआल आम पाखे लाइफ फ्रेम कर रखा पड़ो जहाँकि जो जो विधि विधान देते से कर चलने आम जीवन सुंदर हम अविन बाबू कहते सत्यानुसरण मन गोटे बाणी दे सत्यानुसरण बाणीटा को जब आम पाइचु एटा दबा कहार ठाकुर मोर से जगत कल्याण मनुष्य कल्याण मनुष्य केमती हाउ टू बी गुड मैन परफेक्ट मैन बेस्ट मैन ये हाँपाई कि जो नैतिकता जिन दिखाई तार से नैतिकता जिन गुड़ा आम जीवन में पाला पाला कौन हम ना मुझे जो जिनटा जोटा माने करुच्ची तार निश्चित भाव तार रिफ्लेक्शन आसो जदि मु प्रकृत जीवन में जीवंत कर पालिया चेष्टा करे से जीवन चलनी अनुसार मो जीवनटा गोटे अलग प्रकार हो जहाँकि कौन हम ना मुझे यही चलनी भितर अभ्यस्त हली
स्वाभाविक भाव में मोर चाली चलन आचरण व्यवहार गुड़ा अलग हम ताले से जो रिफ्लेक्शन टा जी अनुभव कला जे पचरे भाई तुम जीवन चलन टा सुंदर केमती तुम एत सुंदर भाई कथा केमती कहि परछो एते विपद आपद पढ़िले भी तुम ओवरकम कर जाउछो आ जयगुरु वाला धनी लोक हो जाउछंती कि कथा कोन जे केही पचारे तार सेति बेले कह जाय परियो जे मो गुरु मो जने आदर्श अछंती आदर्शंकर सब नैतिकता जिनिस जहा जहा अछि मो सेतुर खाली सत्यानुसार ए गोटी बाणी पालन करछि से गोटी बाणी जे सत्यानुसार पालन करे से चेन सिस्टम बाया गोटा पर गोटा हे जाय ताले ये जो कोन गोटा भलो हेछि से भलो हवाटा पछरे जे पछरे कोठ हल ना ए थ्रू म हेछि बाणीटा मो भितरे एबे काम करछि जोटा ए जिनिसटा जो हेछि ताले आर सृष्टिकर्ता की ताले जे तार सृष्टिकर्ता से स्वयं ठाकुर होंती तार सेतले कोन ना ठाकुर पाखरे जीवंत लाइफ रे तार मु तांको देखि मो जीवनटा सजाबो आरंभ करछि ये जो आज जो प्रक्रिया भितर आम जो चलीचे से प्रक्रिया भितर आमको जो चलिया कि आम जे प्रक्रिया जे सॉल्यूशन जे हम कौन तार जे प्रक्रिया जे प्रोसेसर जे सब किछि करी कि जीवन रे आज मॉडल है ठाकुरंकर जीवन दर्शन आज बाणी साहित्य सब किछि जे जीवन तो प्रतिष्ठा लाइफ रे करछंती सी बड़दा आज से बाणी साहित्य को जो आज कोन एक्सपेंशन जे करू समस्त भीतर पहुंची हम आचार्य दादा आ ताको समस्त जिनिस को प्रोडक्टिव करिया पे फलवती करिया पे से आज करछन सी बाबा आज आचार्य देव कहउछंती जे मनुष्य जीवन रे सुंदर भाव रे निजको सजिया पे जे चाहूताय तले जे लाइफ सिलेबस कोन दरकार केमती परीक्षा रे पढिया पे कि हमर कोन होना सिलेबस दिया थाए जेतिटा सिलेबस रे परीक्षा रे आसीबो सेतिटा पढि देला हमर सुंदर भाव रे हे जाय सेति जीवन टा को केते केते टिके को दिग देकी देखा जाय जे एते बड़ ठाकुरंकर विशाल असीम से असीम टा ससीम हे आछंती से सिलेबस टा हम जानी जाऊ ताले हम जीवन में कोन ना हम लाइफ सिलेबस टा ठीक हबो जादरा हम ठाकुर को धरी जीवन चले कि ईश्वर रब्दरा निश्चिंत हबो अवश्य हो सेही तार जे लाइफ सिलेबस आज आचार्य देव कहउछंती ठाकुरंकर प्रतिटी जीवन चलन आज जे दाबित जीवन थई उठिछि लाइफ सिलेबस होछि बाबाई भगवान पाखरे आज ठाकुरंकर ए जो लाइफ फॉर्मेट अछि जो जोटा हम कहउछे जीवंत आदर्श हां लिविंग आइडियल से जो ठाकुर आइडियल को जीवन में से आइडियलिज्म करी आदर्श को जीवन में पालन करी लिविंग आइडियल है ये जो तांको केमती भल पाइबा हबो केमती करिया को हबो तांको पई केमती ठाकुर को केमती मु आहुरी निजर करि परिबी हम मनगर समस्तंकर मन रे प्राण रे जे केमती मु ठाकुर को आहुरी आहुरी निजर करिबी आ तांकर जो चाली चलन आचार व्यवहार जहा जहा ठाकुर चाहिसंती तांकर जो पसंद तांकर जो गोटा अपसंद तांकर जो भल पाइबा सब जिंस जे मो भितरे स्वतः हे उठिबो से जो चेष्टा रे हम अच्छे से चेष्टाटा ही साधना आउ से बड़दा कहउछंती इष्ट प्रतिष्ठा माने इष्ट जो थरे खुशी इष्ट जो थे पसंद रे पसंद तांकर जो थे इच्छा रे इच्छा तांको इच्छा से इच्छा मिले कि तांको मो भितर से जीवंत कर रखिबाटा हो कोन इष्ट प्रतिष्ठा न बाहर जाय मु जदी तांकरी जीवन रे सब चलन मो जीवन चलनटा को मु पूरा मिले नेली जोटा कोन ना तांकर जो लाइफ फॉर्मेट और मोर जो लाइफ सबुडा फॉर्मेटा मिसी गला तारे कोन हला ना मोर जीवनटा कोन हला ना सेही बेगा कोन ना गोटे जीवंत ठाकुर कहवा अनुसार मो भितर जीवंत ही गले जीवंत हेले मो भीतर इष्ट प्रतिष्ठा आपण सुंदर सुंदर एप्स अछि मोर मोबाइल नाही तले मोबाइल नाही देती तले से एप्स गुरा आनी कि जदी मु कोन करन डाउनलोड करी कार लाभ किछ हो तले मु जदी गोटे सिस्टम हुए तले ठाकुरंकर जो सुंदर जीवन 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 फॉर्मेट से गोटे एप्स हुए तले मो भीतर ठाकुर को डाउनलोड करिया ठाकुर जे मो भीतर डाउनलोड होंती ताले कोन ठाकुर मोर हे गले मु तांकर मु जेतले कोन सी मो भीतर इंस्टॉल हे गले मु तांको जेतले चाहि खुली परि मु तांको उपभोग करी जोटा से बाबादा कोन सदा सर्वदा तांको निज भीतर जीवंत को रखिया मो लाट्रिन गले मो ठाकुर मो संग रहछंती मो बाथरूम रे जदी कोन गाधौची मो ठाकुर गाधौछंती मो मु सोउची मो संग ठाकुर अछंती जोटा तांकरी कथा कि आज निजे सेही लाइफ डेमो नमूना आइसंती नमूना है कि हम मान को प्रेरणा दोछंती हम मान को जीवन रे से कहउछंती जे एई जिंसरा कर तू हम मान भीतर माने से तांको लाइफ रे जो ठाकुर को जागृत कर सबले रखिसंती से कहउछंती तुमे भी कले तुम भीतर जिंस जागृत हो सेति पई से आज पई हम लाइफ बा जो जीवंत आदर्श हेछ श्री श्री बाबादा कर दर्शन प्रणाम प्रतिदिन जेमती माने हुए बाबादा को आपण तो आसन देखसंती जे बाबादा प्रतिदिन सकाळ प्रार्थना को आसंती प्रार्थना रो आसिला परे निजे प्रार्थना ठाकुर ठाकुर बा बड़ मांग प्रणाम करी ग्रंथ पाठ पर जाई श्री श्री बड़दांग प्रणाम करती आचार्य को प्रणाम करी तापरे समस्त ए गुरु भाई नाम सहित बा भक्त अनुरागी सहित बेसी इष्ट को अनुभव करिया प्रेम करी माने इष्ट को रंग रंगीनी आउरी इष्टमय इष्ट प्रसंग करिया पई समस्तंकर भलो मंद चिंता सुख सुविधा करिया पई निजे कोन करती ना ए गुरु भाई संग रे संग दियंती
ଏ ସଂଘ ଦବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଯାଉ ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଙ୍ଗ କରୁ, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୟା କରୁଣା ଆମେ ସେଇ ନିବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଉ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ 22-23 ବର୍ଷ ପିଲାଟିଏ, ସେ ଭାଇଟି ନୂତନ ବୋଧେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବେଙ୍ଗଲର ପିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବିଏସସି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ବିଏସସି ରେଜଲ୍ଟରେ ସେ ନର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, ନର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରବାଡି, ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ହାୟର କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉ ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବାବାଦାମ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିବେଦନର ଫର୍ମାଲିଟି କଣ ଅଛି ବା ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମର ହୁଏ, ଯେମିତି ସେଇ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ କହି ପକେଇଛନ୍ତି যে ভাই বাবাদাম কৌଛନ୍ତି যে ঠাকুর আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেমন করে বিএসসি ভালো করে মানে ফার্স্ট ক্লাস টপার হলাম, কিন্তু এমএসসি করতে পারি, তারপরে আমি পিএইচডি যেমন করে ভালো করে করতে পারি, আপনি আমাকে অতটুকু আশীর্বাদ প্রণাম করে যেতে সে মুন্ড টেকি অনুষ্ঠিত ভাবে তাଙ୍କୁ বাবাদা କହିଲେ ভাই আপনি কি বললেন, ତାର ସେ ଭାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ବାବାଦାମ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଚାହିଁବା ଭିତରେ বাবাদা কৌଛନ୍ତି আপনি যে বললে ঠাকুর, আমি কিন্তু ঠাকুর নয়, আমি বাবাইদা। এটা হতে পারে আমি ঠাকুর দায়েরে এখানে বাবাদাই বসে আছি, আপন মানে এই যে ঠাকুরଙ୍କର দায় নেই কি আমি বাবাদাই বসে আছি, আমার এখানে তুমি আমাকে এখানে বাবাই দাদা বলতে পারো, কাকা বলতে পারো, জেঠু বলতে পারো, তোমার বয়স অনুসারে তুমি আমি যা কিছু সম্বোধন করতে পারো, কিন্তু আমি ঠাকুর নয়, আমি বাবাইদা। হ্যাঁ এটা বলতে পারি আমি এখানে ঠাকুর দায়ে বসে আছি বাবাইদা হয়, কেমন করে ঠাকুরকে পেতে হবে, কেমন করে ঠাকুরকে আমি নিজের করতে পারি, কেমন করে আমি আরো ঠাকুরের হয়ে উঠবো, বা কেমন করে আমি ঠাকুরকে নিজের করে আরো আরো ঠাকুরকে অনুভব করব, এইসব জিনিস যদি কার দরকার হয়, কার জীবনে ঠাকুর লাগবে, সেই যে ঠাকুর লাগবে দিকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি এখানে যারা আছে তারা সবাইকে বলছি, সেই জ্ঞানটা হতে আমি তাকে বলে দিতে পারি। যেটা শ্রী বড়দা বলেছেন ইষ্ট প্রসঙ্গে, যদি অঙ্ক পড়িয়া ହୁଏ অঙ্ক মাস্টার পাখକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଭୂଗୋଳ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ଭୂଗୋଳ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ପଢିବାକୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଇଂଲିଶ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ବଡଦାଙ୍କର କହିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସବୁ କିଛି ଯୋଉ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦୟା କରିକି ଯୋଉ କଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମର କୃତି ଆଚରଣ, ସେ ନ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝେ କେଉଁ ଜନ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ କହି ପକାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଠାକୁର ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜିଜ୍ଞାସ କରେ, ସେ ଭାଇଟାର ନିବେଦନରେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଏତିକ କଣ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପାଇଲେ, ଯେ ଆସିଓର ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଆଉ ଠାକୁରମୟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟା କରୁଣା ଅଛି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁ, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଠାକୁର ହବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କାଇଦା ଆମେ ପାଇଯିବା। ବାବାଜା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାର୍ଗରେ ନବା ପାଇଁ କି ଠାକୁର ମାର୍ଗରେ ଠାକୁରମୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ଜୀବନରେ ଠାକୁର ଦରକାର ହୁଏ ସେ ଆମକୁ ଜିଜ୍ଞେସ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ ବୋଲେଇ ଦେବୁ। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି, ଦିନକର ଘଟଣା, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ଦମ୍ପତି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରୁହନ୍ତି, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୀକ୍ଷିତ, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଦାଦା ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ସକାଳେ। ଘଟଣାଟା 4-5 ବର୍ଷ ଆଗର ଘଟଣା, ସେ ଦାଦା ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆଉ আমি যে কোম্পানিরে সাইন্টিস্ট আছি ল্যাবরে, সে মেডিসিনাল কোম্পানি, ওই কোম্পানিরে বিভিন্ন প্রকার যে সমস্যা আছে আউ মোর মঝিরে মঝিরে এমতি মানে ভুলভাল হুয়ে, আউ আপনার কথা মনে পকায়, কিন্তু যেতে যা পারে ঠিক করে নিয়ে, কিন্তু বহুত জিনিস প্রাইভেট আছে আপনার কহিবার আছে, ଆଉ সেই সমস্যা গুড়াক ଆପଣ ଟିକେ ଆମର କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ମତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ আসতে পারি না, এই রকম সমস্যা ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରି, ଏଇ ମେଦିନପୁର ଲୋକ। ତାପରେ ଦାଦା
कहले ताले आपण माने बसुन बसुन माने से भाई और माँ को कहले बसिया पई से माँ संको साइड रे माँ बसले भाई मान साइड रे भाई बसले नाट मंडप रे तापरे आपण माने जानती दादा बसिया पर बाबादा आसନ୍ତି से 10टा 15 10:30 बेले को आसिक जिते बसंती बाबादा आसिक दादा को प्रणाम करी बसंती से दादा कहते बाबाई साउथ आफ्रिका के गुरु भाई आसचे आउ ए जे तार संगे संगे डाकिसंती आडो से एपटू से माँ आउ से भाई आसिक प्रणाम कले से भाई और माँ को बाबादा माने तो बसला परे दादा कहते जे তোমরা যে বলেছিল তোমার জীবনে কিছু বলতে হবে আর কিছু সমস্যা আছে আর প্রাইভেট আছে এই যে বসে আছে এই আমার বড় ছেলে আমার জীবনে যদি কোনো সমস্যা হয় আমি কোন দ্বন্দ্বে পড়ি আমি ওকে জিজ্ঞেস করি ওই আমার বড় ছেলে বাবাই আর তোমার সময় করে নিয়ে তার মতন তার সুবিধা দেখে তোমার যদি জীবনে কিছু আছে প্রাইভেট করতে বা সমস্যা আছে সমাধান জানতে চাইছো তাহলে ওর থেকে জেনে নেবো আর ও যেমন যেমন করে বলবে ওর কথাগুলো যদি তুমি জীবনে মেনে চলো আমি বলছি তোমার জীবনে কোনো জায়গায় তুমি অসফল হবে না সব সফল হবে ওই বড় দেবতাকে মানতে হবে আপনি চিন্তা করন্তু যে ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଭାବ ଶରୀର ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚିହ୍ନି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଭାବକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ବାବାଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ତାରି ପାଖରେ ତ ମନର ଅନ୍ତରର କଥା କହିପାର ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କେମିତି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଜି ଲାଇଫ ଫର୍ମାଟରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବାଜା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ଯେଖାନେ ଆମେ ସେଖାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦାଦା ସେଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ବାବାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ହଉ ଆ ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି ଆହୁରି ଏକ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଜା ବିଷୟରେ ଦାଦା ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି କଲିକତାରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଆସିକି ଯେବେ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତି 7-8 ଦିନ ରୁହନ୍ତି ତାପରେ 7-8 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଯୋଉନ ଯାଆନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଆସି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ସେ ହାତରେ କଣ କରନା ଯୋଉନ ଯିବାର ଅଛି ସେ ମାନେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଧଳା ଖାମଟେ ଆଣିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଧଳା ଖାମଟା ଦେଖିଲେ ଦାଦା ଜାଣନ୍ତି କାଲିକି ଯିବ ବୋଧେ ଦାଦା ମାନେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ରେଗୁଲାର ସେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସନ୍ତି ବା ଏମିତି ମାସ 2 ମାସରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି କି କାଲକେ ଯାवा ना हाँ आज्ञा कालके जाओ ना कालके ना गए यदि 2 दिन पर जाओ হবে না সে দাদা কুসুন্দি হ্যাঁ আজ্ঞা হবে আপনি বলছেন হবে ছোট তারপরে সেই দাদা দাদা যখন বললে যে 2 দিন পরে যেতে হবে হ্যাঁ বলে প্রণাম করে বসতে যাচ্ছে মানে বসিয়া পাই কি সে সাইডে করে বসে যে বসিয়া পূর্ব দাদা কুসুন্দি এই কেন থাকবি না আগে আপনি বললে না আমি বললি বললি কেন কেন থাকবি সেটা বুঝে নিতে হবে না তারপরে আগে আপনি যা বলুন ওটা শুন আজকে হলো সেপ্টেম্বর মানে 12 তারিখ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ 2015 ମସିହା ଥିଲା ଆଉ এই 15 তারিখ দিନ এখানে ঠাকুরের জন্ম 30 ভাদ্র জন্ম মাস 30 ভাদ্র পালন হয় ঠাকুর জন্ম দিবস ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଦିବସଟା ରେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମିକ ମାନେ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ବାହାର ଏ ଯୋଉ এই বজারের যে অতিথি ফতি ଅଛି সেମାନଙ୍କୁ ইনভাইট করা ହୁଏ আনন্দ বজার সমস্ত আসନ୍ତି আনন্দ বজার খুব ধুমধাম খাওয়া দাওয়া হয় খুব সুন্দর ভাবে আমরা এখানে 30 ভাদ্র পালন করি ଆଉ সেই 30 ভাদ্রে খুব আনন্দ ভালো খাওয়া দাওয়া হয় আমরা এই যাই ঠাকুর প্রসাদ ওখানতে নিই আর তুই থাকলে ভালো মন্দ খাবি ওই জন্য বলছি ওই সব যা কিছু হয় সব বাবাই করে সব বাবাই খরচ করে ছোট ও বলছে আগে আগে প্রণাম করিতে বসে হয়েছে
এই তুই বাবাই কি দাদা কହୁଛନ୍ତି তুই বাবাই কি চিনি ସେ ଦାଦାଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ଭାଇଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚିନି ନା କି ଚିନି ନା ଆগে ବାବାଜା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର খুব ভালো সম্পর্ক ଆଉ আমি আমার ঘরে বাবাজার বিগ্রহ রেখেছি আর বাবাজা যে ছবি রেখেছি সেই ছবি আমি যখন যা আমার মনে কিছু যদি অসুবিধা হয় আমি সেইখানে বাবাজার কথা মনে করে যে আমি বলে আমার সবগুলো সমাধান হয়ে যায় আমার বাবাজার সঙ্গে আমি বলার আগে আমার অনেক জিনিস বাবাজার কথা মনে পড়লে আমার খুব ভালো লাগে আমার বাবাজার সঙ্গে এরকম সম্পর্ক ও বাবাই তোর সব করে দিয়ে বলে এরকম সম্পর্ক নাই এই জন্য বলছি বাবাই সেটা তো জানাশোনা আছে এই সঞ্জীব দা এরকম বলছে সঞ্জীব দা ও বলছে বাবাইকে চিনে আমি তার বাবা হয়তো চিনতে পারছি না ও বলছে বাবাইকে আমি চিনি সঞ্জীব দা বলছে হ্যাঁ আଜ୍ଞା সঞ্ଜୀବ ଦା ସେପଟେ ଥାନ୍ତି ସେପଟେ ବସିଥାନ୍ତି ଦାଦା ହେଠୁ କହୁଛନ୍ତି যে বাবাই আমার ছেলে বলে আমি গর্ব করি বুঝলি বলছি না কোন আমি বাবাকে চিনি শোন বাবাই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মর বিচরণ করে শুধু দেহঘরে তার শরীর থাকে তার মন মানে সে যে ব্রহ্মবিদ্য হয়েছে তার মন বাইরে পড়ে থাকে কে কোথায় অসুবিধায় পড়ে আছে কে ঠাকুরকে ডাকছে কে কোথায় মেডিকেলে পড়ছে কে কোথায় পড়াশোনা করছে কি কি নিয়ে যে ঠাকুরকে প্রার্থনা করে তার সঙ্গে থাকে বুঝলি বাবাই হচ্ছে ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মর বিচরণ করে এই যে মানে দাদা যেତେବେଳେ এই কথা କହିଲେ মানে পুরা তো স্ট্রেট হয়ে গেল বসি মানে এতে গম্ভীর তাহলে আমি তাকে নিয়ে গর্ব করি বুঝলি এই যে আজি শ্রী শ্রী বাবাইদাଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନରେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ କରି ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲି ରହିପାରେନି ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ରୁହେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ରୁହେ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥରେ ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଆସିଥିଲା ସେ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ନିବେଦନ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ବାବାଙ୍କର କଣ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଧରିଥିଲା ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବାଇଦା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇଟି ଆସିଥାଏ ଏ ଯୋଉ ଆମର କି ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୋ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଘଟଣା ହଉଛି ଏମିତିଆ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଆସିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଏମିତି କଥା ବାବା କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିକି ଆଇଛି ବାବା ଦେବେ ବାବା ଉଠିବା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ ଆগে এমনি বাবা कहले ঠিক আছে ঠাকুর প্রণামী জমা করতে আমি আগে ও বাবা ওর বাবা বলছে আপনাকে দেবে না আমি বললাম ঠাকুর মানে প্রণামী জমা করতে না ও বলছে তা বাবা বলছেন যে উনার যে ব্যথা যখন পাই মানে অথ ব্যথা ছিল তার পায়ে সমস্যা এই সময় কষ্ট পাচ্ছি আর আপনাকে স্বপ্নে দেখি ওগুলো ও কিছু অর্ঘ্য দিয়েছে তারপরে তার ব্যথাটা রিল্যাক্স হয়েছে আর উনি চাইছেন যে আপনাকে দিতে বয়স্ক মানুষ বাবা বলছেন যে উনি যদি চাইছেন তাহলে আমি তো জানি না কিন্তু ওর যদি এই ভাব আছে ঠাকুর প্রণামী দিলে হবে না বলে আগে তো বলছেন ঠাকুর প্রণামী দিয়েছি আপনার জন্য বাবা একদম স্ট্রেট তখন উঠছেন মানে দর্শন শেষ হচ্ছে ସେ ଭାଇଟା ବି ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ନା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଯାହାଠୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକି ଦେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଲ ମତରେ ବା ଆମେ କୋଉଠି ବିପଦ ଆପଦ ପଡିଲେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଲିଭିଂ ଫର୍ମ ଆଜି ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଫର୍ମ ସେମ୍ ସୋଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଡି ହେଇକି ଯୋଉ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଭାବ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ହବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଯେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲି ରହିବା କଥା ସେ ବାବଦ ନିଜେ କୋଉ କୋଉ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏଠି ରହୁଥିଲେ ନୁହଁ ରହୁଛନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ରହୁଥିବେ ଯେମିତି ଘଟଣାଟା ହଉଛି ଏବେକା ଯେ ମେଦିନୀପୁରର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ ସେ ଭାଇଟି ଆସି ବାବା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ବାବା ଉଠିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଭାଇଟି ଠାକୁର ବାଡି ଆଡୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୌଡି ଦୌଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଢି ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ସେଇଠି ସେ ପୁରା একদম ଜୋରରେ ଧଇଁସ ହିଁ କହୁছে ଆଜ୍ଞା ଆମ ছেলের নামকরণ এরকম মানে ଗୋଟେ ଭଏସରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା
तो समस्त आवेग तो बुझते पारती से मालिक से सांगे सांगे कहले दई पान दई पाया सी दादा बुझी पारे आम बुझीगल माने पाखे सुला दादा नामकरण दे सारे तार सी कहे आगे आम छेले नामकरणटा माने से ये यार निज ना कहनी बापा ना कहनी बाबा माने भाव भक्ति जहाँ देखी से कही दई पायन बाबा कही सारे आम जे सब थे लिखिदेलु और कहले नाई जे दई पान दिहला से भाई निजे लिखिने दई पायन से देखीदे मन मानुनी जे मो पुअर नामकरणटा एमती कौन देले बाबा से मन मानुनी सी से व्यस्त जे कौन एमती गोटे ना देले मो पिलाटा मॉडर्न एजर पिला दई पायन गोटे नामकरण देले सी पुणी जे दादा दे बस दादा पाखे आसिक नामकरण करने चेष्टा कर बाबा गला दादा बसते मो कथा कहूँ दादा पाखे बसी बसला अधघंटा घंटा पर मोर पलि आसे से समय आम बसचु आउ 2-4 जन भाई मैंने बस रुहति आम सब दादा पाखे बसचु सेपटे आसीगला से दादा निजे कहते दई पान तो दिया दादा भी कहते दई पान कलिया दादा कहते जे नामकरण तो दादा माने आचार्य कहते बाबा तो नामकरण दिल तो माने आप चिंता करंतु जे केमिति इंटरलिंक्ड सब हाँ माने सब तारे ना नामकरण तो से भाईटी कौन कला बसला बसला पर किस समय से भाईटा उठिकी जाऊँ फोन करता स्त्री की से आम जो बसते उठिकी जाऊँ मोर मो रूम आड़ को से भाईटी बाटर रास्ता छिड़ा से फोन करता स्त्री कहूँ जे बाबा कहली बाबा नामकरण कले छेलर ना छेलर नामटा की हल बोलो छेलर नामटा की हल बोलो ये दई पान बोली दई पान से स्त्री सेपटे शुणिकी माने से कांदुची माने भाव भाग कांदुची लाउड स्पीकर देछि की हलो ना यही तो बाबा नामकरण कले नामटा भल लगी ना आम बोटा शुणे कांदा शुरू कर दी जो कथा खबर नहीं आउची से समस्त प्राय 4-5 जन ठिया जी कौन है ना नाई तार माँ शुणिकी तो कांदुची तार माँ पुणी कांदर माने शांत होती कौची आमी नामकरण होइछली कांचे ना जो दई पायन होइछली कांचे ना तुम बोलছো नामटा पसंद আছে না আমি সেটাও কাঁদছে না আমি বলছি যে বাবাইদা আমার মনের ভগবান আমার ঈশ্বর সেজন্য কাঁদছি না কি হয়েছে না আমি যখন 10 বছর 12 বছর বয়স ছিল আমার যে দিদা আমাকে কিছু ঠাকুরের বই পড়া মানে ঠাকুরের বই মানে जो स्पिरिचुअली मोराल साइंस मतन जोरा बई किछि ऋषि मुनि ऋषि विभिन्न प्रकार जमी रामचरित्र विभिन्न प्रकार बही आनी दिए बही छोट छोट बही से बही पढ़ते दिए से बही गुलो पढ़ा भितर आम एक बही पढ़ी दई पायन चरित्र दई पायन हूँ विशिष्ट ऋषि चरित्र एक छोट गल्प बही पढ़ी से बईटा पढ़ी आम अतमुग्ध होइछलाम जे आम से समय भेबिछलाम जे आम तो एक मेये आम तो एक झियो आम हूँ माने कन्या जदि आम जे मेये ताहले आम जदि बड़ है कालके जखन जदि आमार एक बाच्चा है आम जखन मा हब आमार जखन बाच्चा हबे जदि छेले है आम ये छेलेर नामटा निश्चिंत दई पान देब माने से छेले माने हबा थेला माने जो 10-12 वर्ष रे से भाभी थेले छेले होय 30 वर्ष तर बागर फागर हेला 30 वर्ष छेले है ये भाईटा को 35 वर्ष हो बाबा हेतु कोथले माने आपण चिंता करंतु जे को जिनिस आमे पाइछे माने भाबिया चिंता कला बेला को माने हमको माने आउने कथा एमति जीवन रे अछि माने जाके माने से आज अंतर्जामी सर्व घटे घटे चिद्रूपण परिव्याप्तम सब जगह से व्याप्त होइक अछंती जो ठाकुरंकर भाव शरीर सब जगह जानुछंती से माटी कहूची जे मु सेही समय जो भाबी थली मु जदी झियोटी अछि कल मा हबी मा हला पछे मोर छले हुए बा पुओ हुए मु ता नाटा दई पाने रखे दई पाने चरित्र बईटा पढी मते बहुत भल लागितला आ बाबा दा सेही पई मो मनर ईश्वर कारण मो मन कथा जानि पारसंती से दई पाने देस भावतु जे आम मानकर भाग्य जे ठाकुर आज दया करिकी से अद्यावधि करे लीला से गुरा राय ठाकुर जि समस्त मन ईश्वर ताका जीवन रे जो चलन रे से करिकी जो आदर्श होइसंती कोटि कोटि मनुष्य ईश्वर होइसंती आज से लीला को जीवन रे जीवंत करिकी ताका भरोसा विश्वास को नेकी आज समस्त पैसा जे
आज आचार्य बाबादा मान जीवंत भगवान है उठछंती आउ ठाकुरंकर से लीला चली जोटा श्री बाबादा आज से सेम सोल जोटा ठाकुरंकर से सेम सोल डिफरेंट बाबादा बॉडी है ठाकुर तमले जीवंत लीला कर भाग्यवान जे आम मान जीवन को आहुरी ठाकुरमय करने चाहूचे परफेक्शन रु परफेक्ट परफेक्शन नवा चाहूचे ये जो धारा देती जिते पारिबा आम जीवन को आम ठाकुरमय करवा विधि विधान चलवा ठाकुर से खुशी हे आचार्य खुशी हे बाबादा खुशी हे आम मान जीवन आहरी से सुंदर हो उठ जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव आमर सनातन भाई तांकर ये जो जीवन एक्सपीरियंस कथा आम पाखे तोली धरुले आम खूब भाग्यवान जे आज आम पाई जो पूजवा दादा बाबा अभिराम कथा जो शुणिले सतरे बहुत दिन सत्संग आम भाद्र मास साइज किंतु आजिकार जो सत्संग बहुत सुंदर लगिला वर्तमान तांकर एवं तांकर परिवार समस्तंकर इष्टिभूत जीवन एवं पंचमहाजीवन जो ठाकुर आउे उन्नति लाभ करू एति प्रभु पाखे प्रार्थना करे से नित्य से पाखे थी आमको से सेवार सुजोग दिंतु एति आज सत्संग सांग करवा वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की युगाचार्य देव श्री श्री बड़दा की आचार्य देव श्री श्री राधा की आचार्य देव श्री श्री राधा की आचार्य देव श्री श्री राधा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे विद्रिन वंदे वर्गान वंदे इष्टदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी